Sanjitaga Simina Rama Bolividi Isola Icha Sala Kushi Pate Chula Bolividi So Maganke Kotaka Bolividi Katana Primo Kushiasa Ido Simina Rama Bolividi Humble servant of God, lowly servant, unworthy, all of it, Ashirvati Bolividi. So praise the Lord. 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 Our Heavenly Father, we come to you in the name of. There is a woman. Mota bahal thagile to so etala pichide make ekta se ine koi thege na itu to chani thege. Hulibi aru to Margaret Thatcher ra itu la pichide ko ado. And behind every successful woman there is a progressive man. Maki ekta age jawle parishi gole do itu mane do pichide mota progress thakya na maki ki loi jaina thakya maki ki uthai diala mota ekta thake nega uthai do tik moi itia badam ne mon de aishe tu bra mila khushi mila thanks be isor ge dia lo de mila mota ki bi ina de ina apni khan sop laga age de khushi kuri na khara kore se face to the prenai hulubi parthana ra ekjun ge kun khan ayulas na ashish hobole digi nega parthana pura inega yat kuri theke nishna aji do apni khala face pe ekjun ge chini paise aro ki jane mokhan ekjun ye na jane inega setting di nuishi golo do ekjun dikhile bi na jani wol thakise hulubi inega setting itu seminar itu di ayawra ekjun gi bi hoy sob ke nega china jana thik prola na parale bi face to jani wole parise na mokhan sob believers as you live church alag nulibi jaga alag hober ekjun ge look na paile bi iniga setting bra look pa do ekdam khushi paisi de apni la face dikhi gina apni la gaw idi aya do dikhi gina bishi khushi paisi de koina it first koi de se tumoi itia mokhan no de seminar topic first ko bole thage do leading mentoring with grace and authority idu ko bole se Nagamis to misam mishido koi hule bektum iniga setting the deep proud no koi to movie nagamis research week lok kori thakise to grace kulido anugrah ina kwasne gi iniga dikhi paise to authority kulido isor bra dia laga takot rumu khan sob idi aya khan sob leader ekta siduna sob manu pastor la maki nulibi church ministry di thakya nulibi deaconess khan nulibi niga section di lead kuri thakya khan apni khan sob to isor bra ekta jaga de puti apni ge lead kurule dibole mon ase isor bra apni ge chini gina rakhi thakya la leader ekta itu ase to itu apni la position tadi aru isor bra authority takot guru bole paru bole la puti ekta itu isor bra sob ki din ase to mokhan kiniga leader ekta thakya da de anugrah morom grace itubi aru itu lo de authority mokhan lo de thakya itubi loi gina kiniga isor la manu khan ge age loi jawo itu mokhan sabolais de to leadership iniga ushugulu do grace ekla bra lead kuria itu no hoy nolibi authority ekla bra lead kuria itu no hoy holibi kitia leadership iniga kobo ekta leader do itu duita bi thakibo lage mokhan la jiban de itu duita bi milai gina itu hi sundor korina mokhan lead kurule pare jabole pare na tu mokhan ido saboles de tumoi pasta point korina ko first to case gulido mokhan grace aru authority itu buji pabole khushis karo de na jane ko no hoy mokhan sob jane se holibi do seminar ekta asido itu ra seminar kole da aru jane suliba aru tik pra jani bole khushis kore na itu ra to kiniga grace isor laga anugrah thake gina manu khan ge loi ja do kiniga ekta ase aru authority takot itu do thake gina loi ja do ke ase itu lo buji pabole mokhan itu khushis karo de itu first problem mon ase itu pichide mokhan balance mui kwanishna duita bi lage ekta ekla run na paribo ekla holo no punchi jai giri jawo nulibi tik no hoi jawo nulibi duita bi lage itu bra kiniga itu
balance kuruba lage na idu bi olop sawo mane ase idu pichide ekta sawle mon thake do mukhan sob adab to alag alag ase do isor bra mukhan ge mukhan la chehra mukhan laga structure khan sob inega alag punai dia nishina aru mukhan la adab bi alag alag thake personality na moi mukhan English aru Nagamis so mando nemile kintu india noilu do man close to ko le na pare dubra adat kinega kuido idubra muila adat to kininga ase idubi ekta nijorge janiula parya nijorge bisaria idu kurulo monase pichide fordo mohan isola kothabra ekta makila jivan bra o idu makido grace bi authority bi thegina manuge lui jawle parishina inega ekta makila jivan sawo aro pasta do last week ase gole do moi khan Christian manu hoina thakia do mukhan do Jesus Christian nishna thaki bole itu hi mukhan laga goal mukhan la aim ase itu bra tu Jesus do tai dunia de thake remde tai kiniga grace or authority itu loigina lead kurishe itu mukhan saigina inai shares kurole de tu kon nishna pasta ko bole de to mukhan first ekta itu sabo thake do understanding leadership with grace ekta leader kurina jai thake de grace isor laga anugrah thake na ja itu do kinika manu moi logote kinika ekta thakile he tai do grace thakela manu asna grace thakela leader ekta asna inega kogole parwo mukhan itu bujibole koshis koro de to mukhan dikhi ase ki kon manu mukhan compassion gole do Jesus nishna Jesus Christ nishna manuge morom thakya na morom thakya ekla noina ro kiba ekta kuri dia laga ido compassion itu thakya empathy kushi gole do mukhan itu counseling de bishi lagi aro bishi koi aro mukhan counseling dekla no hoi holibi mukhan laga hodai la jivan de itu man lagi ho koina koi thake itu ke asikle do manuge bujibole parya manu laga monduk manu ke ase tade ta khan nishna hobole pare ta khala monduk itu to ekdam buji dia na ta khala jaha de buhibole pare laga itu ase de empathy do aru pichide ke ase gole forgiveness manu laga pap khema korole pare na forgiveness itu do anugrah thake manugrah inega pare de pichide patience rukhibole pare mukhan itu fruit of the spirit kone be ekta dikhi thage na patience tum joldi moi ki korolo mona se itu noi gina manuge bujigina manuge rukhibole parya thakya na itu be ekta ase de aru pichide ki ase kole do encouragement manu laga mon chutu hadam de manu la mon dangor kuri dibole parya manuge uthai dibole parya laga manu ekta inega thakya manuge taidu taila leadership te ekdam grace itu thakigina thakela manu ekta side inega kobole pare na to compassion empathy forgiveness patience or encouragement inega qualities ala khambe bishi thakibo holibi itu kotha khan ekdam inega aya karone inega mukhan na de asna nai apni moi condition mukhan sob leader ase to apni leader ase karone idi leadership seminar de aishe na dole apni leader ekta na thakile do aji apne do idi na thakibo pare do na tubra moi leader ekta thakia de moi la adat te moi do itu khan moi la jivan de asna nai idu mukhan nijorge inega ko adam de aya moi do leader ekta asna moi do inega asna na ho inega nijorge bujigule monase de to aru leader grace thake leader ekta do creating spaces where people feel valued mukhan la jivan itu de mukhan leader ekta ase itu bra manu khan du mukhan hi connecting point ekta ho jay na aru manu ki kobo lagi shi gole do mukhan ge aina approach kore mukhan ge aina koi to grace thakela leader ekta do manu ge man value kore manu ge loi diala na manu mukhan lo de adam de aya tai lo de jadam de ekdam khushi ekta ho ekta aram ekta ho tai lo de jadam de moi chuto na lage na mukhan kuma manulo jadam de inega lagi jain hoy ekdam inferior ekta nishna aya buibi lage
tai kini ka moike babibo nulibi tai kini ka moike lo eniga thage na nulibi komma manu lo de do man ucha jaga de thakilebi mukhan takhano jadam de itu na babigina mukhan la position do nulibi mula kapra kini ka ase mula face kini ka ase ina noigina mukhan ini khola khuli kurina moi kun ase ina kurina jaule para manu thakido itu nishina mukhan leaders grace thakya itu khando inika ekta manubra mukhan lo de adam de ekdam safe ekdam aram ekta khushi kurina takhan kun ase itu krule pare laga aru amudu tai laga age te chutu no hoy lebi moi kun ase itu ase ina accept krule pare laga manu ekta itu thakibo lage ase aru mukhan kitia leadership with grace kobo tate ekta ro bible verse ekdam mukhan sob janibo lage do James 1:19 de James 1:19 tate mukhan dikhibo ki kinia kushe my dear brothers and sisters take note of this everyone should be quick to listen slow to speak and slow to become angry James 1:19 de to sob manu idi kinia kushe huni bole di kinia hobo lage kushe fat huni bo lage na aru kotha kobole dido aste hobo lage gussa uthi bole dido aru aste hobo lage inaga dikhes de mukhan na tu mukhan dikhi ki ekta quotation ekta man bal ekta dikhya do God gave us 2 ears and 1 mouth so that we will listen more and speak less isor bro mukhan ge kan du duida dishido na no hoy mukhan sob kan duitas na tu isor bro mukhan ge kan duita dia do huni bole manula kotha pa ro huni bole karine idu kan du duita dishine na kushe bolebi mukhan sob muk tu kiman ase ekta na duita na tinta ekta hes na tu ekta muk dia do mukhan ge kotha kwa de kotha kure hi kamti aru hunia hi bishi hobole to itu do ekdam important ekta idu moi ja James 1:19 di pura aru itu quotation diren do ekdam mile ase no hoy aru itu to ekdam lage de mokhan itu leadership ti ekla no hoy holibi moi iti koi thaya khan do aru nijola family di jabi itu lage kot ti jalebi itu principle do itu apply kore de apni kitia bhal kori gina hunibo aru apni la kothai kamti hoi gina hunia hi bishi hobo apni do good listener manubra apni ge ekdam tai ekdam manu ge bujiala manu ase tai lo de jale ekdam mon khuli na kotha ko bole pare ho tai lo de kotha khule de kiba ekta aram ekta shanti ekta pai jai ho iniga manu ekta ho de apni na communication manubra apni ge communicate kora dam ekdam shanti aram ekta pala itu ho de to idi dikhya nishina duita kandu fat thuni bole ekta muk tu aste bra kobole ladi do iniga ho kan kotha nokubi ko no hoy there is a proper place kobole lage dam bi ko lage bolibi mukhan muikili di ko ase gole mukhan as a leader kitia ba do opposite bishi hoi jay na moi leader ase jo moi hi kobo lage itu nishina iniga bi hoi jay itu ba itu ko ase de aru mukhan la jiba tang itu do bones asna nai hardy asna nai hardy nai na itu bra manu koi theke aya itu tang do hardy nai itu bra pura din kotha bolibi dukpi na pai na bra mokhan inga kotha koi theke bolibi mokhan kotha bishi ko bra mokhan ge leader bhal ekta no punai de do na no hoy bolibi kun khan manu ge bujie itu khan hi manu khan apni leadership itu do aru hodai karne apni lang hoi do na aji apni ese kalikumma manu ara aigol ase to nulibi apni jai ja pichi debi manu bra apni ge aya mukhan leader ekta man bal ekta takise nika babna kurubole dibole mon jeshi bole do itu do being a good listener itu do mukhan ode thakibo lage de iniga hoile hi apni la term to khotom hina alak manu nutun ailibi manu bra apni ge babi thakibo aru being a good role model manu bra aya mukhan be takhan nishna hobo inega kobole pari bole laga leader ekta hobo de itu bra mukhan first to understanding leadership with ke ase bishle kotha do
grace de anugrah grace it was de to itu first koi de nijor self reflection itu de nijor ge moi leadership ti thakya itu de manu do moi ge kiniga saina manu do moi lo de kiniga how do they feel when they are with me nulibita khan mon julai dem de aigina moi ge kole parena nai moi do bhau grina ta khan la kotha do buji dena nai huni dena nai na moi do no huni ge na moi hi ki kobole ase do koi la moi hi ki lage se tu hi malik kure la manu ekta ase inga nijor ge reflection idu kru la diula monas de tu itula pichide moi point 1 days de the first two grace tagishido to grace aru ke select to kotha do authority tu mukhan etia do understanding leadership with authority to sabade to authority leadership ti authority to do lage na na lage lage do na lage do idu authority na thagile do du leadership to thik na hoi jabo do moi age de kwani shina to du leadership authority thakya idu ki ase kule do setting direction idu bishi important as de mukhan proverbs ti dikhe where there is no vision people perish koina ta dikhi thake kote sabule nai dikhya nai tadi manu khan do rasta harai jai inega dikhe de mukhan to leader apni leader thake de apni do apni ekla karni nohoy tolibe apni kun khan gi loigen lead kuraise edu khan gi apni age du loi jawle apni do future to dikhiwa lage na visionary ekta thakiwa lage inega hoile apni alak manu khan cho tati jasile o teside dekhawle parbo do tolibe apni leader ekta hoina apni ne thakile do apni la pichide thake khan do koti jawo apni la followers khan do koti jawo destiny nai vision nai na goal nai inega hoija itubra leader ekta authority thake idu de setting direction idu bishi lage de vision thake na idu bishi lage aro being clear in expectations leader hoile be sab alag ase say example mohan la itia mrs vikodo tai itia nagaland de apni khan de tai matha kuraise na libit leadership to ta ekla no hoido aro tai lo de alag khan ta khan 10 jon mili na kam kuraise to ta khan sob ekta kam korle do ulta pulti hoi jabo no hoy nolibe e tai kurubo niga hoi jay nolibe ta khan 10 jon thake de apni la kam ditu ase de mula kam ditu inega alag kori ja do delegation idu thake do expectation road idu thake do tade ta khan nijor la kam moi la kam idu ase ta la kam ut ase janiule pare aru itu kurule pare na itubra authority idu thake de nijor laga itu area de ki ase nijor laga kam de ki ase itu bi the setting direction vision do itu having clear expectations itu bi ekta is de aru ekta leader with authority kushu gule do holding people accountable apni manuge discipline kurula time de tade mon chutu no hobo lage holibi back off no hobo lage na holibi leader ekta hobole karne to mon bi dangor lage na no hoy mon bi dangor hobo lage ina hoigina manuge discipline kurula time de kitiaba apni kilodi kam kori thake manu khan ঠিক রাস্তা নহইছে গলো তো ঠিক তাখালা কাম করুলে থাকে তো নেগলেক্ট করেছে নলেবি নকরি যেছে গলো তো আপনি তো কনফ্রন্ট করুলে তাখান কি হুদি বলে পারুলে তাখান কি ঠিক রাস্তা দে আর আনি দিবলে ডিসিপ্লিন করুলে ইদু অথরিটি ইদু আছে আর ইদু চলাবা লাগিব দে আর কি আছে গলো তো মেকিং হার্ড ডিসিশনস ইদু লিডার ইদু নাম হি ডাঙর কৰি কেনা tai president ase tai vp ase tai gs ase edo naam dangor kurigina duha itu bin hoy holibi leader kwa do apni alak manu khan rabe apni do decisions manula bhal karne edo hard decisions lobole paribo lagibo kitiaba do sob manu ra no hobo edo nokurbo gulibi apni bra age di kwa nishina leader do vision thakya laga clarity to thakibo lage do na to apni bra ei tia to takhan do idega kwa ase holibi 10 saal pichite 20 saal pichite itu hit thik hobo to manu khan bo no hobo holibi apni matha ase apni leader ase to apni to acha itu kobole parbo lagibo na holibi manu pro sob acha itu kurbo holibi apni itu to thik no hobo itu discerning do isobra bless kori na apni no hobo itu kobole parbo lagibo na to leader ekta thakya do
so manuge please kuri laga so manu laga ram kuri itu noy hole bi kitia ba tonika manu bra tai bi kile na kuri she biya kotha bi apni ke bishi bi khole paribo iniga laga time bi aibo hole bi apni do tade itu authority to utilize kuri gina hard decisions acha no hobo itu khole paribole firm kuri gina thakibole paribole itu bi bon dangor kuri gina iniga kuribole paribole manu ekta bi hobo lagibo aro mohan ekta leadership kitia church fale isola fale aishe ki ekta janibo lage kolido dunia de do kon khan leaders ase kon khan status ase itu khan hi niche manu khan ge chapai de tai khan hi niche thake khan la rights khan do sok ta khan hi loi na ta khan hi rajya kore holibe mohan kitia church fale aishe leadership koshi kolido itu do iniga no hoy dunia bra ulta ase aru apni khan piche de servant leadership itu bi niga athaki bolaise to mukhan isor la phale bra sai shikolo do kitia itu authority leadership ti ko ase itu do manu ke chapa la no hoy manu ke chutu pura la no hoy holibi itu do stewardship with responsibility isor apni la opori rajya ase itu janigena isor la manu khan ge isor la jagabra isor bra kiniga loi jai dibolo mone se takti bra manuge morom puri loi jala itu alak ekta dikhya itu dikhese de to mokhan itia koi thege de leadership itu do with ki kuishile first to grace itia do authority itu kuishina itu bra nijor garo first kotha to mokhan maki khan bishi mile de grace ka do sob manu be aya moi bi tu maki holo mon ekdam norom hoy gena ekdam bal hoy gena sob manu tu holo mon jai holibi kitia authority ko maki khan karne do idu olop huni bole be olop boi nishna aru iniga hole do olop boi lage nishna bi hoy jai na holibi as a leader hole do grace eklan hoy holibi authority ti bi lage idu isor rabni ge rakhala jaga de takot dina thake idu cholawa lagya idu bi ase de idu bra itia reflection nijor ke hudibolo mon thakya ekta do moi do leader ekta kurigina thake de moi idu leadership with authority itu kurubole pare manu ekta asna no hoy moi manu ge rasta dekhawole pare laga manu ekta asna no hoy manu ge tadi jabole sekilo jabo kone direction dekhawole pare la manu asna no hoy moi do manu sapra no hobo kolibe bahal karni acha kobole pare manu assertive na nolibe manu bra so acha ko asolibe itu to no hobo kele thik hobode koina apni itu phukibole pare ala manu kobole pare manu mon dangor manu itu asna no hoy itu nijor ke itu ekta reflection itu thakibole dibole monas de mohan dindi mudo dimapur monaise mando garam do no hoy lobi kumodo mohan sob jaga rai ase na kumodo garam bi lakhi dekiwo kumodo journey bra aigina aro maki khana se ama khana se doppi pai thakiwo itu bra ekbar uthiwo de ina kurigina action ke apni ke dikhi na bishi khushi ase de apni ke leading with grace and authority itu maki hobole parubole dibo de nega na action ke itu homai ko de action ke dikhya de bishi khushi aro apni ke hoy attention span ekdam khata kori dise to mokhan la attention span itu do phat nai hoi jai na aro bohabi bishi deri bohula na pare aji kali hi ina bishi niga hoi jise tu bra niga kotha kwa dam dibi moi bi pare tak time dam di niga uthi thai de mokhan na to mokhan first point to koli shide buji paisna na aro koi dibula mon bujes na nai bujes na to the first to moi kwa nishna understanding leadership with grace and authority grace to ke se authority to ke se grace pra lead kora do kiniga dikhe authority loina lead kora do kiniga dikhe idu mokhan sai shide to moi tia second ko mon thake do the balance leading with both grace and authority grace authority sai shulu itu duita ekta fale bishi jale no punchi jai thik no hoi jai idu balance thakibo lage na balance idu bishi lage itu bra mukhan idu olop sawo mon ase de to in example moi ide aishe moi idu flesh to gauda na thage na khali mula skeleton hardek la di ni gauchi thage le kini ga dikhibo bal dikhibo na nai kuma manu bal dikhibo hardek la
mola skeleton ekla ne dikhe do na or bui khaina na khai do iti skeleton ekla uthi kina kotha koi thegila bui khabo na ne apne han bui khabo do na to authority ekla hoishi kole do iniga nishna bi hoi jade manu bui lagi jay na structure ase chap ase mukhan harde ase gane uthe ase no hoy bole hardi na thakile do mukhan kuthibo na parbo do to authority do structure ina bi buji bole pare de mukhan ar hole bi mukhan itu authority bishi hoishi kole manu mukhan ge bui lagi jay na moi ke dikhya logo bui lagi na polai jabo manu relate kore na pare hole bi aru moi hardi na thaki gina khali mangsa thakile do moi iti uthi wala paro na parbo moi de niche de thakibo do na giri gina hardi nai mangsa ekla giri gina thakibo do na flesh ekla idu nishna grace ekla hoshiglo do bishi dubi structure nai ekdam norom na manu ki kuba acha idi bi acha odi bi acha structure nai idu do ekdam arubi mamli idu giri thaka nishna ekta ase holibi mukhan mangso bi ase aru hardi bi ase karne mukhan manu bi sundor dikhya nishna uthibole para nishna idu nishna mukhan leadership tibi mukhan grace morom mukhan kon morom do bal na lage na anugrah do so manu bi inega maki hobole mon jai do to itu bi lage itu lode leadership to authority itu bi ekdam lagi jai de mukhan itu buji pawo lage dorkar ekta pai gole do Mukhando as people look to us as nurturing figures. The morom phale brai norom maki hole itu hi manu saina norom thekela ta tu bishi norom maki ase o ta tu bishi bhal maki ase o ta ekdam graceful woman ekta ase iniga koi hulibi maki khan olop kala thakile do olop authoritative thakile do kiniga ho jaye ama maki hoile bi man kala thakine ki maki bi iniga thakine ki iniga ho jana mukhan itu bra mukhan maki khan do authority itu do olop moi age debi ko nishna mukhan karne olop dorkar nishna iniga bi hoi jay de hulibi koi theka nishna leadership itu do khali grace pra lui na jabo aru mukhan authority itu bi lagi jay itu bra itu duita do balance korina thakibo lagi de to idi mukhan isur la kotha man bhal ekta dikhi thake do 2 Timothy chapter 4 verse 2 that is there 2 Timothy chapter 4 verse 2 when we tadi puri dibo there preach the word be prepared in season and out of season moi main problem thake do correct rebuke and encourage with great patience and careful instruction iniga dikhese there to idu bible verse idu de grace bi aru authority bi dikhya laga idu dikhese de to idi authority la kothan ki dikhese golo do correct tik no halam de tik kuri dibole correct kuri dibole na hikai dibole rebuke gali kore dem di gali kuri dibole aru careful instruction as a leader apni do instruction do ঠিক নকৈছো গলে মানুটো নবুজিব দ না নহয় আপনি ইতিয়া বিকোদ উঠি না আপনি খানগে ইদু সেমিনার কৰা টাইম দে ইনিগা কৰবলা আছে দে ইনিগা আপনি খানগে বুজাই দিছে ইতুৰা আপনি খান পিছিৰে ৰাস্তা নাহাৰাই কিনে ইনিগা কৰিবি কো আছে বুজি যাইছে না বুলিবি ইদু না থাকিছো গলে দ আপনি খান কি কৰবলা আছে সব খুশি কৰব নহয় ফোন বিনি কোন কিটা কৰব খাওলা খান টাইমিং হলিবি ইকুবি কোনা ইকু নহয় বলা হলিবি লিটার একটা বড় কই দিছো তো আপনি খান বি ইনস্ট্রাকশন ইদু তো বুঝি যাইছে না ইদু নিশনা কেয়ারফুল ইনস্ট্রাকশন তো ইদু কথা খান দো অথরিটি লাগা দেখি আছে দে আৰু মুখান দেখিয়া দো এনকারেজ উইথ গ্রেট পেশেন্স মুই আগে দিবি কইছিনা এনকারেজমেন্ট লাগে মানুকি মন ডাঙৰ কৰি দিয়া লাগা মানুকি উঠাই দিয়া লাগা স্পিৰিট ইদু লিডাৰশিপ তি থাকিব লাগে ইদু দো grace anugrah thakia laga ekta dikhese de aru with great patience rukhibole pare laga itu ekta thakibo lage tu mukhan itu bible verse ti dikhya nishna authority ti bi aru grace itu bi dikhya nishna mukhan itu balance to mukhala leadership te itu balance to thakibo lage de duita bi lage de koina itu mukhan dikhilo ase de to
তো দুইটা পয়েন্ট কইছে একটা তো লব লম্বা কইছে হলেবি তো সেকেন্ড তো লব খাতা হলেবি ফাট বুঝি যাইছে না আপনি খান ন বুঝিলে তো আরো একবার বুঝাই দিবি না কবি দে তো মুখান দুইটা পয়েন্ট দেখিছে এতিয়া মুখান থার্ড পয়েন্ট সাবলে মন আছে তো ইটো তো কি আছে বলে তো মই আগে দেখো নিছিনা ঈশ্বর তো মুখান সবকে আলাগ আলাগ কুনাই দেয়া নিছিনা মুখান লাগা আদাত ইতবি আলাগ আলাগ থাকে ইটো মুখান পার্সোনালিটি মই কিনে কা মানুহ একটা আছে ওটো বুঝি পাবলে মন আছে কিলে কলে মুখান ইটো বুঝি পাইছে কলে মই তো অনুগ্ৰহী বেছি থাকে মন আছে নলিবি মই তো ইটো তাকত তুহি অথৰিটি তো বেছি দেখা মন একটা আছে এনেকা নিজৰকে বুঝি পাই যাব তো কিতিয়া মুখান নিজৰকে বুঝি পাই যাব মানুহবৰা মুখানকে বেছি নকলিবি নিজৰ মই তো এনেকা মন একটা আছে মই অলপ গ্ৰেস তো অলপ লাগে আছে নলিবি মই অলপ অথৰিটেটিভ হ'ব লাগে মই তো অলপ লাগে আছে এনেকা নিজৰকে বুঝি যাব দে ইটো বৰা মুখান ইটো কৰিবলৈ মন আছে সব মানুহ পেন পেপাৰ ড্ৰেছ না তো মুখান এক্সাৰসাইজ একটা কৰিব দে তো মুখান ইদি মানুহ কিমান লেফট পৰা লিখি থাকে একবাৰ হাত চাব মন আছে লেফট পৰা লিখা মানুহ আচ্ছা কোনবা আছে না লবি বেছি তো ৰাইট হেণ্ড হি লিখে না তো মুখান ফাৰ্ষ্ট তো কি কৰিব গলে মুখান সব মুখান নামটো বেছি মৰম কৰে না নহয় ইটো পৰা মুখান নাম লিখিব লাগিছে দে তো right hand bra likhia manukhando nijor la nam right hand bra likhibo de aro left hand bra likhia manu bi kunba ase nijor laga nam du left hand bra first idu makhan likhibo de sundor korina nijor la nam likhibo de ekbar nikhan nijor niga sadam de kitu hi sundor dikhe age likhia do hi na second likhia do hi sundor dikhe सब मनु भी आगे लिखा दो ऐसे ना ये तो किले ऐसे आधा दस तो ना होता ही निकाल लिखे मन टाइम न लो ये भी अरो इसे सुंदर भी इतना लिखे हुए पड़े ना मुझे भी एक ता नो चला लावरा लिखे ले किन्हीं को होए पढ़े ना पढ़े ना एकदम ना पढ़े तो न होए पढ़े कुली भी आस्ते हो जाए আৰু লিখিয়া বি অলপ তেৰা মেৰি নিচিনা আৰু হেণ্ড ৰাইটিং বাপনা নিচিনা নাপাৰে তো আদাত নহয় তো না ইটো পৰা এনেকা দুখ পাই যায় দে তো ইটো নিচিনা মুখান চব নিজৰ লগা আদাত একটা আছে মুখান একদম দুখ নকৰি কিনা পাৰি যা লগা আদাত একটা আছে আৰু একটা তো আছে মুখান চব কি বলিবি অলপ আস্তে হৈ যায় আৰু দুখ পাই বলিবি পাৰিব দে পাৰিছ না পাৰে না লেফট হেণ্ড লিখিবলৈ পাৰিছে তো না নামটো ওলাইছে কিন্তু দুখী অলপ দুখ পায় সেইটো আছে না तो इति मुखान के इतु एक्सरसाइज पर की जानि उले दिबले मन আছে নেকা কৈছে বলে তো মুখান লা আদাত ইতু দে একটা রিলেট করলে মন আছে দে মুখান পার্সোনালিটি অ্যাসেসমেন্ট কইনা একটা MBTI কইনা থাকে মেয়ার্স ব্রিগস টাইপস ইন্ডিকেটর কইনা তো তাতে চারটা থাকে হলে বি মই একটা একলা কবলে মন আছে চারটা লইলে না তো ইতু কিলে গলে ইতু স্কেল দুহি মুখান কই থাকেলা দে বেশি মিলে ইতু ইতু কো মন আছে দে तो इतो स्केल दो T and F तो T दो thinkers আছে দে আৰু F to feelers ইনিগা আছে দে তো ইটো কি দেখাই গলি দো ইটো স্কেল দো মুখান কতাই decisions ইটো কৰে বাত খাবো বাত না খাবো ইতিয়া খাবো না খাবো কাপড়া ইটো পেনিব না নলিবি ইতিয়া তো পানি খাবো নলে না ইতিয়া চা খাবো এনেগা decisions ইছি কৰে তো মুখান কিনিগা decisions everyday decisions kore itu dikhai de to moi inega kwadam da apni khan bhabibi itu to moi nishina ase inega buji pai jabo de apni khan nole kumba to ekdam balance thakibo pare nole kumba to ifale bishi nole kumba to ufale bishi inega thakibo to thinkers khan hole to matha inega babilubi babna kora manu khan na to itu khan do ki kobo matha hi takhan ge मालिक कुरिना लुई जाए तखान डिसीजन मेकिंग दे अच्छा न होबो एकदम फट पारी जाए दरकार न होइना बुलिबि एफ कोलिदो फीलर्स खान तो मन बाबी लबि दे मन हि तखान के लुई जाए तो इदो मन बा लुई जा खान तो अच्छा न होबो बे सस्ता रो कोले ना परे दे बुलिबि अच्छा कोबो ना होबो को मैं अच्छा कोले ताई किने का बाबिबो किने का होबो तो अच्छा न होबो तो
tai mon kini ka feel kore se itu laga circumstance te hi tai itu acha no hobo to kobo na aru itu thinkers khan do matha pra chola khan do black and white nega dikhe gushi itu to black ase itu to white ase itu maja diku nai holibi feelers khan do gray bi dikhe black white bi holibi gray bi ase na gray color as na nai ase do holibi feelers khan itu bishi dikhe to thinkers khan do black white hi dikhe na to gray area do bishi ne dikhe enega gushi de to itu ti matha pra chola khan do they need to be treated fairly and justly tik tik cholawo lage nega mukhan kina koe injustice hui ja khan fair nokra khan itu tage kini ko mukhan sema kotha wada agi ju nega koe bribe kora nishina bahal lage khan ge nega nule china jane khan ge nega kori loi na inega nokori gena tik tik apni ge ekta cup de asu kole tage bi ekta cup dibo lage apni ge duita de asu kole tage bi duita dibo lage inega se ta khan na hole bi f khan do feelers khan do inega noi de aro ta khan do olop tage he olop morom bishi nishina hole to tage bishi di dibo inega nishina na feeling bra hi bishi loi jalaga inega se de idu ti khan do apni leader ekta se to apni mui age de kwa nishina kumba apni ikilodi kam kora manu tik tala kam no kore to bishi dorkar no hoigena itu manu ge mati ge na ei apni do iniga korese itu to tik nai re bishi dorkar no hoigena kobole parbo bolibi apni f thakishi kole do apni jane ase itu apni la member ekta do tik tala kam no tik no kore apni jane ase bolibi apni kinega taige kobona itu ekdam mon jule inega fat kobole na pare aru apni itu koishi bolibi koigina tai ja pichide aru apni la matha aya tai to kininga babishena tai to kininga loishin apni la matha man khaina apni la mon bishi itu juli thake inega ase bishide to ti khando takhana feelings khan khushi pai thakya gussa lagi thakya nolibi kande khan fat ne dekhai kushe nolibi feelers khando face bra jani jena tai do gussa uthe se nolibi tai do tia do bishi khushi pa ase face bra lukawole na pare na face bra jani jai inega kushi de to inega kodam apni to kidu lishna ase apni bi do olop bhabna korole dibole na apni ti idu matha to bishi strong thakishi gole do ki hoi jai gole do itu do very authoritative apni authority to do pare na manuge gali dibole manuge nega to paribo holebi itu do heartless mon na thakya nishina manubra apni ge no ki kobo relate kore na pari ja inega bi hoi jai holebi aru apni feeler thakishi gole do itu bi bishi grace wale jai ja nishina do bones na thakya nishina structure na thakya nishina inega bi hoi jai de itu bra mohan age de exercise kora nishina apni kitu ase apni bishi strong thinker thagile itu he fat apni la adad ase to duk na pai gena olai jawo apni feeler ekta takishi gole do apni ki inega kuribi nokulibi tai nijor olai jawo na kulibi apni la itu apni bishi strong feeler thagile thinking itu bi ani bole karne nolibi apni bishi thinker thakishi gole feeling itu bi ani bole karne do dok pawo hikibo lagibo kulibi na pari bole laga no hoide itu bra nijor ge buji pabi moi to kiniga manu ekta ase moi to grace olop lage ase na moi to authority aru lage ase apni maje de thakile bishi bal inega thakibi kulibi apni ekta side te thakile do nijor ge buji pabi de manu bra mo khan ge correct kori dia do nijor buji pai na correct korla bishi bal na itu bra nijor ge buji pai na kun ki di kut phale jabo lage ase itu sosta koribi na moi de mohan example pelar fat buji jai itu moi ekta duita example ko monas de to moi bi church ministry de thakishi age de to moi niga manuge sa de mokhana deacon ekta do tai to ekdam manu kinega babibo manu bia pabo naki moi itu kotha kole kinega hobo inega tai do iku dorkar nai tai karne na aru tai ki kobole mon ase tai ki bia dekhiba fat kun gibi ki bano koi ni koi de manu lage de inega ta manu dikhishe olibi aru ekta dikon do
manu logo itu nokoi tai mon dangor kuri na kobule nohoi libi fat man sensitive aro man mon dihi bia baigena na inera thake to itu bi ta khan ko na se de dikhai se do na buji pas na kini ga tai tekta se aro kisa ekta kobo to khiti di moi itu to manu lobra hunela se moi nijur khiti janai moi na jane libi manu kushi ki khiti jadam de do busti khande ekjon la khiti jabo aro alag din de utula khiti jabo eniga kore gishe to iki lodi jai na kam kurubo din di bat khai na to ekta jaga de iki lodi na jadam di rasta de jakra ho jishe gishe to jakra ha do idu hosla hole na pare enega time di pastor ekta do jai te gishe tai prochar korbole to manunika jakra kora de dikhina tai pathana khan kori digina শেষ হইছে তো খেতিতে কাম করবলে যাইছে দিছে তো কাম করি কিনা দিন দে ভাত খাবলে দেন দেখি লর জমা করি কিনা পাঠানা কইছে দেখান না ভাত খাবলে লাগা তো ভাত খাবলে পাঠানা করে দেন দে চাকরা করা মন একটা তো একদম আওয়াজ তো উচ্চা করি কিনা পাঠানা কইছে কইছে কিন্তু একটা তো চুপ চুপ থেকে কিনা পাঠানা শেষ হচ্ছে দে দুইজন আগে দে মন চাকরা করে থাকিছে আর না এনেকা কইছে দিছে তো কি দেখে আছে একটা তো একদম থিঙ্কার একটা তো একদম ফিলার তো থিঙ্কার খান তো এনেকা জাকরা খান করলেবি কথা খান করলেবি ফাট ফাউরি যায় মন দি না রাখে বলেবি আপনি বেশি ফিলার থাকিলে তো মন দেখতাম itu মন্দুক তো থাকে তো তাখান তো ফিলার্স খান তো তাখান কে জানিব লাগে they need to be recognized they need praise and affirmation তো ইকি হদে কাম কৰা মানুবি আলাক আলাক থাকিব আদাত ইটো বৰা কোমা দো ফিলার থাকিব কোমা থিঙ্কার থাকিব দুইজন বি লাগে রে একজন কে লাগে তো ফিলার থাকিলে তো তাখান কে বুঝি পাবি আৰু তাখান কে মিঠা কথা বি কবি উঠাই দিয়ালা কথা বি কবি না ইনেগা আৰু টি থাকিলে তো আপনি তাকে গালি দিলে বি তাই ফাট বিয়া না পাবো ইটো বৰা গালি দিবলে দি ইকো বেশি মন দরকার নকৰি কিনা গালি দিবলে পারব না এনেকা মহান একজন কে জানিব লাগে ইকি লদে কাম কৰে জানাবি জানিব লাগে আৰু নিজৰ বি মই দেখি তো আছে মই কিনিকা হ'ব লাগে এইটো বুজিবলে চেষ্টা কৰিব লাগে দে তো কিমান কৈছিলে একটা দুইটা আৰু তিনটা কৈছ না আৰু দুইটা ক'বলৈ আছে না মই দুইটা ক'বলৈ আছে হলেবি মই কাটি নাযাগে দে আৰু কিছা একটা মাৰিব দে সব মানুহ কিছা খুশি পাই না মখান আজি তো 11 বাজি নহা কি দে শুরু হইছে ইটো পৰা মই ইটো টাইম অলপ চৰ কৰিব না ইটো কিছা মাৰি দিব দে তো পইলা একটা পাস্টৰো প্ৰচাৰ কৰি থাকিছে দিছে তো তাই সদায় চাৰ্চি আইগিনা কিটা তাই প্ৰচাৰ শুরু হ'ব ইটো তালা মেম্বাৰ একটা তো নি হুমাই যাই কৈছে না তো তাই তো চাইগিনা বেছি গুছা হলেবি তাই একো কৰিবলৈ নাপাৰে তো এনেকা হৈ থাকে না তো তাই তো একদিন তো বেছি গুছা উঠিছে তাই কেনেকা কৰি কিনা ইটো মানুহে শিকাই দিব কৈ কিনা একবাৰ তো তাই ইটো এনেকা হুমা টাইম দে তাই তো একটা জ্ঞানী একটা এসে গেছে না আইডিয়া তো তাই কৈছে এতিয়া তো মখান কোন সৰকৰতে যাবলৈ আছে সব মানুহে উঠিব দে আছে বাৰু কৈছে তো হুমা খান তো সব শুনি আছে তো সব উঠিছে বৈ যাব কৈ কিনা সব বৈ যাইছে কৈছে তো তাই তো এতিয়া তো কচাব এতিয়া তো কোন খান নৰকতে যাবলৈ অঠিপি কৈ কিনা মাৰিছে কৈছিলে এইটো হুমাই থাকে তো অঠিপিহে শুনিছে তো এনেকা কৰি কিনা উঠিছে কৈছে তো এইটো বেছি খুশি কৈছিলে তো কত মানুহৰা এনেকা চাই কিনা লাগতো সব মন বৈ আছে তো তাই ৰব পাস্টাৰ কি হৈছে নাজানো হলেবি দুইজনহে উঠি আছে কৈছে এনে জকৰনা হলেবি এনেকা কিনেকা কি হৈছে নাজানো হলেবি মইজনহে উঠি আছে তাই জৰি নৰকতে যাবলৈ আছে এনে মখান কে লাইটাৰ মোমেন্ট নি কেতিয়াবা এনেকা হাসিয়াবি মন খুলি যায় নাই তো ভাই ব্রেক টাইম দে এডভার্টাইজমেন্ট ইটো যাইছে দে তো আৰু আই যাব না লবে একবাৰ উঠিব দে তো নেকা হৈ কিনা একজন কে দুইটা পইণ্ট হৈছে ইটো পৰা ঠিক কৰি কিনা হলিবি দে কবি একজন কে আৰু মখান প্রেজ দ্য লর্ড বি বেছি পাস না ইটো পৰা তো তিনবাৰ প্রেজ দ্য লর্ড কৰি কিনা বিউ দে একটা মাইকিলা জীবন ব্রা তাই কিনিকা ইদু লিডিং উইথ গ্রেস এন্ড অথরিটি ইদু কুরিশে দিখ্যা লাগা
dikhibole mon ase to itu maki tu mukhan dikhi ase Acts chapter 18 verse 24 to 26 dikhibode Acts chapter 18 verse 24 to 26 tadi puri jaishi gulo do mukhan dikhibo to idikun laga nam ase moi noka gide jane mon asa nai bishi thakibo na kun ase du maki Acts te mukhan dikhi thakya do kun ase tala nam Priscilla so mula pichide ko bido Priscilla hoy na apni khan aji edu seminar loina jadan de phauri shi gulebi Priscilla na hoina edu nam da na phauri bide hoy to mohan tala nam dikhe de aur tala nam iti ikla no hoy gulebi bishi bar dikhibo New Testament de to taido tala motala nam du Aquila asde to taijun iki lodi miligena isor laga kam kurya maki ekta itu ase tumukhan itu Bible de saishu gule do Acts 18 verse 18 de aru Romans 16:3 Romans chapter 16 verse 3 aru 2 Timothy chapter 4 verse 19 2 Timothy chapter 4 verse 19 na dukhande dikhishe gule do taidu motas na nai muite kwade tala motas na Priscilla aru Aquila se lubi tala motan la nam Aquila se kuma tido tala motala nam agi dikhibo tala nam pichi dikhibo na lubi moi etia tinta Bible verse wa khandido Priscilla la nam hi first dikhibo de aru tala motala nam iniga dikhibo na tumukhan pila Bible la de sashi gule do kiniga se maki khan laga position de kiniga se mota hi mathana na maki hi matha se makina mota na mota la nam hi age jai do na no hoy itu mane do o tala mota se nega ekta bi kesa na hulebi mukhan dikhya de itu moi tinta verse kwa de do Priscilla la nam age dikhibo de to Bible scholars khan kumbar ba do kile inika dikhya ase kule do itu maki do ekdam prominent maki ekta leader ekta thakishe ekdam leader ekta na tai itu thakishe itu bra inika dikhya ase de Tuta khana time de iniga humoi dibi itu maki iniga isor laga nam karne iniga ekdam tala leadership influence tala nam iman iniga ekbar ekla nomigina bar dikhya laga mukhan dikhibode tu mukhan ide tala mota taijon laga nam dikhya sok dibi iniga dikhibo kintu ide mukhan since maki laga de seminar ase de moi tala nam loigina apni khan de iniga hekai deside to mukhan ite Acts 18 di purishu gule dikhibo tate Apollos koina ekdam isor lo kotha bhal par prochar ko gule manu ekta ulaishe to tai itu kurigena thake dem de ekbar do niga aigena ekdam prochar kora dem de itu Priscilla aru Aquila tai junbi talo kotha hungi thakishe kushide to tai do ekdam tai maki moda du jundu isor lo kotha thik pra jane manasido to itu Apollos pra uthikena ekdam kotha param de takhando janya manase puhe ase hulibi o itu dolop tik na itu dolop tik aru bi janibo lage ase buji jaise to buji jado kiniga korise te mukhan man bhal dikhya do tai jundu grace anugrah de dikhaise de to kiniga koli do iniga ekilo thake da dido chup huni dishe pichide ki korise moi Nagamis Bible de iniga dikhise de tai ki kinar de loi jaige na isor laga kotha aru bi bhal bra bujai dishe manula osor bra tai ge surom khelai de manula osor bra Apollos apne do nutun believer ase apne to thik pra jane nai aru bi bhal bra puruba lage iniga surom khelai de na tai man mon dangor kurigina prochar korese manu man bishi lage de iniga kole do kiniga hobo to ta khan do iniga kore nai libi tai kwadam di bhal problem digina pichidi ki koise kinar de lujena iniga hikai de laga mukhanta de dikhi pabode to quotation ekta ase correct privately praise publicly itu do mukhan sob kani de ekjon ge leadership te moi leader ase karne moi do sob puncha la mono no hoido aru ekjon ge hikawa lagibo na libi itu de ede mukhan dikhya nishna correction korle time de hikai dibole time de morom kurigena grace idi dikhase na morom bra grace bra
hikai dibi thik bra sob manu lage bra tai tu thik rana enega nukuili bi hoi jabo apni tai hi thik kurlobo lage se to morom pro tai hikai dibi itu to grace ase de to mohan itu dikhe ase aro mohan ki authority ki dikhe ase bole to tai tu maiki ekta ase moi to jane ase ene chhari dibi tai hi pichi de jane jabo tai to mota ekta ase sorom bi lage tai inga korale libi tai ki jane ase she used that tai ki jane ase itu tai to no lukai gina she used that authority ro mota ekta ase enega noi gina bai nishina enega tai hikai bole parise tai hikai dise na teach koi dise itu ekdam bahal Priscilla laga jivan bra itu maki grace and authority to bra lead kuria itu ekta mokhan dikhi pa ase de to itia to kiman points koi dise moi pasta ko bole thake de charta na kiman na tinta charta question to na si ushun hoy jabole ushna mokhan sheso bole ase de to basta itu tu case gele mukhan kun ge saigina mukhan la itu Christian life itu tu jai ase kun mukhan role model ase Christ na jisi Krista tai nishna hobole mukhan laga ichha do ase do tai nishna hi ji bole mukhan ichha koi na jai ase itu nishna mukhan la ekdam best role model itu do jisi Krista ase aru mukhan sob tai ke অনুরোধ করি কিনা তাই নিশনা হবলে কোশিশ কৰি থাকে মানুহ খান আছে তুমি খান ইটো জিসি লাগা বৰাবি দেখিব জীবন বা দেখিব কিতিয়া মুখান Gospel of John chapter 8 verse 1 to 11 de দেখিব দে Gospel of John chapter 8 verse 1 to 11 তাতে দেখিব দে তুমি মুখান তাতে কি দেখি পাই গলে দো একটা মাইকি তাই বেবিচারি কাম adultery kradam de duri la itula mukhan dikhe na to kitia iniga kurishe Jisu Krista to kiniga kurishe tai tate tai laga authority dikhaishna na morom dikhaishna na kiniga hoise morom dikhaishna kiniga morom dikhaishe tai tala pap te khema kori dishe tai tu apni bya kam grama ki iniga kwa na no hoy libi tai do morom tai la pap tu idu rakhi dishe Isor bra Jisu Krista bra ki kushe apni khan kon pap nai itu age pathor loigina itu mahila ke maribi kwadam de sob se bura bra shuru kurigina sob se chutu bi jai deshe eniga kushe do to Jisu Krista bra kushe ta khan kon bi apni ge agale kuri de nai moi bi nokurubo na apni ge moi to map kuri dishe eniga mukhan dikhe to Jisu Krista do tate moromekla dekaishina na aro authority to dikhaishna dikhanai kinega babe dikhaishna na dikhaishna na dikhaishna kinega osho dikhaishi do na tai khali moromekla de nai de first to morom dishe tai ar mokhan bi tu bujibo lage first morom thagishi gole manu apni la authority to bi dobole paribo libe apni morom itu grace itu anugrah jo na thakile authority first ashi gole manu bui khai jane libe apni first itu grace to dekhaishi gole pichete apni la authority to chola bole paribo de libe idea ekta mokhan as a leader to Jisu do Krista do take map koi dishe pichete tai ki kushi take jai jabi inega kwa nai do libe Jisu Krista bra kwa do kinega kushi take aru jai gena pap kuri thakibi inega kushi jabi aru pap nokurbi na authority hoishi aru nokurbi don't do it anymore na do not sin pap nokuri jabi de idu taila authority to take dishido na no hoy to mohan itu ekta dikhese de aru second to mohan sabole mon ase Peter tala jivan bra sabole mon ase de to Peter ge isor bra tai laga anugrah tala grace dikhai to mukhan dikhya do itu bi John de dikhibo de Gospel of John chapter 21 verse 15 to 17 de dikhibo de Gospel of John chapter 21 verse 15 to 17 tade mukhan dikhibo de to itu noko age de tai Jisu mura pichite tai do isor Jisu ke jane ne ka kushna pa nai tai 3 bar kini ka hoisle
tai do na jane nega kuishina mui jisu ko na sina jane he denied Christ 3 times na no hoy 3 bar na jane nega kushire hulibi tai idu repent kurigina ro ai jishi tai jisu Kristo uthya pichide idu time de isor pra tala morom tala anugra dikhai de do tai aro 3 bar Peter get ki khudishe do you love me apne muge morom kore na nai 3 bar aro tai ge khudishi to na ho idu do tai ge encourage kuri dia laga tala morom dikhai laga idu dikhes de huliba ro jisu Kristo do morom ekla noigina tai ge gali kuri dia laga tala authority idu dikhai de bi mukhan dikhibo de idu do Gospel of Matthew chapter 16 verse 23 de dikhibo de Gospel of Matthew chapter 16 verse 23 ta dikhibo tu tai cross ti murubule thakya laga kwa dam de Peter de ki koise isor moi apni ge niga hobule na dibo murubule na dibo niga koise lo tu inika kwa dam de Jisu Kristo pra ki koise moi laga piche ti jabi Satan na kali kuri dishu to na authority idu to tai dekha du mukhan dikishi de tu Jesus la life pra niga dikhese last ekta dikhibolo mon thake do Jesus pra tai laga moi age di f ko dishna feeling ala compassion idu dekha laga mukhan sabse shortest Bible verse Sunday school khana quiz ti bishi udi thake aur sab mane jeni thake idu to ke ase udi thake John there na John 11:35 te Jesus wept Jisu bra kandya idu dikhe do tumo khan ta de isor bra tai laga feeling side idu dekhai dia idu bi mukhan dikhi ase na aro isor bra tai la gusa dekhai dia do ko dise Jisu bra Jisu to gusa utishna nai utishu do na mukhan Christian manu bishi gusa uthilo to bishi pop creation nishna babi thaki bole bi gusa bi mukhan la emotion ekta ase de gusa idu mukhan ge biya kuri dishi gole do negative hoishi gole itu to bhal nai bole bi right place ti do gusa bi ta laga jagah itu ase de itu bi buji pabo lagi na to Jisu Krista do mukhan aro Matthew Gospel of Matthew chapter 21 verse 12-13 de dikishi gole do Jisu Krista bra ki kuishe soman bikri kuri na thakya khan itu khan tai tala gusa do dekhai gena muila gordo pathana la gor hobo nika koina tai tala gusa dikhai dishe do na to tade tala ti pi tala authority bi itu mohan onop dikhya eniga dikhese de to aji mohan itu first session do ade mohan laga topic to thakishe leading mentoring with grace and authority eniga kwade mohan kiman hikishe pastana first to moiki kushe understanding with grace and authority de dikishna second to ki kushe balance lage de balance itu duita balance to lage ekta kla bran ho na pichide tinda to ki kushe hoy mokhala personality mokhala adat tu mokhan kumo do bishi authority itu hi ekdam strong kora thakibo kumo do bishi grace itu bishi thake ambe thakibo olebi mokhan middle de balance se ai bole kushish korbo lage na aru charta te ki kuishe kun laga jiban bra kuishe make ekta Priscilla itu monde rakhibo aru last to kun ki dikishe horishe etia godo na Jisu Krista de mokhan so Jisu Krista nishna hobole mokhan ichha kurigena mokhan kushish kurigena jai thakya nishna mokhan so isur bra nijor kun ki jaga de thakibo lage kun jaga de lead kurbo lage tate rakhigena thakya de isur bra tala anugra mokhan ge digena aru tai ki takot hukti kurbola parule digena se itu loigena isur la manu khan ge loi jabode koigena mola kotha first session karne do share kore ase de thank you